Ang kabuhi sa isla simple lang, pero kung kaisa, kabudlay man. Pero kung diri ikaw na bata, inatanan imo ginakaya. Kung kisa ang dagat malinaw, kung kisa mabalod. Gani kung diri ikaw nagaistar, ang mga tao diri nagatinguha man nga sila mabuhi. Ang paninguha sang tao diri amo ang pangisda. Kung kaisa, madamo man ang ilang hulik, kung kaisa jutay lang. Ulan init, ginasulay sa mga tatay para maninguha lang sa lawod, para sila maipakaon sa ila mga pamilya. Gani saludo ako sa mga tao diri sa isla kay ginatinguhaan gid nila nga sila mabuhi kag mapakaon nila ang ila pamilya. Gani sa mga kabataan dira, tudloan naton ang aton mga kabataan nga mag-eskwela maayo kag magbulig sa ila mga ginikanan. Kay ang pagpangabuhi diri sa isla hindi basta-basta. Kung nagustuhan mo ini, mag-like and subscribe.